ओम शांति। आज बाबा की 4/7/2020 की मुरली का सार है। मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मेल रोज देखो। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। आंखें बहुत धोखेबाज है, इनसे संभाल करो। বাবা বলছেন, মিঠে বাচ্চে, যদি উঁচু হতে চাও তাহলে রোজ নিজের চার্ট চেক করো যে আমার কোনো ইন্দ্রিয় আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে না তো। সব থেকে ধোঁকেবাজ হচ্ছে চোখ। इनसे संभाल करो। आज का प्रश्न, सबसे बुरी आदत कौन सी है, उनसे बचने का उपाय क्या है? सब থেকে খারাপ হ্যাবিট কোনটা আছে আর তার থেকে বাঁচার উপায় কি? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपाकर खा लेंगे। বাবা বলছেন সব থেকে খারাপ হ্যাবিট হচ্ছে জিভের স্বাদ। কোনো ভালো জিনিস দেখলেই মনে হয় যে একটু খেয়ে নিই। ছিপানা অর্থাৎ চোরি। সেই খাওয়া যদি আমরা লুকিয়ে খাচ্ছি বা কাউকে না জানিয়ে খাচ্ছি তাহলে সেটা চুরি হয়ে যাচ্ছে। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। বলছে এই চুরি রূপী মায়াও অনেককে নাক কান থেকে ধরে নিচ্ছে। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। এর থেকে বাঁচার উপায় বাবা বলছেন, যদি কোনো খাওয়া দাওয়ার জিনিসের প্রতি বুদ্ধি যাচ্ছে তাহলে নিজে থেকে নিজেকে সাজা দাও। बुरी आदतों को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। বাবা বলছেন এই সমস্ত খারাপ সংস্কারকে দূর করার জন্যে নিজেকে নিজেই কড়া শাস্তি দাও। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। বাবা প্রথমেই জিজ্ঞেস করছেন যে চেক করো যে আত্ম অভিমানী হয়ে বসেছো। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। यह शिव बाबा की सेना बैठी है ना। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बच्चे व बूढ़े आदि नहीं। बाबा বলছেন যে যেটা বাইরের যে সেনা বাহিনী থাকে সেখানে জওয়ানরাই থাকে, বৃদ্ধ বা বাচ্চারা থাকে না। इस सेना में तो बूढ़े बच्चे जवान आदि सब बैठे हैं। यह है माया पर जीत पाने के लिए सेना। এই সেনা কিসের জন্যে? মায়াকে জয় করার জন্যে। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। বলছে প্রত্যেককেই মায়ার উপরে জয় প্রাপ্ত করে বাবা থেকে বর্ষা নিতে হবে। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, कर्मेंद्रियां ही सबसे जास्ती धोखा देती है। বাবা বলছে সব থেকে বেশি আমাদের एक একটা कर्मेंद्रिय আমাদেরকে धोखा দিচ্ছে। चार्ट में यह भी लिखो कि आज कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। आज फलानी को देखा तो दिल हुई उनको हाथ लगाएं, यह करें। आँखें बहुत नुकसान करती हैं। हर एक कर्मेंद्रिय देखो कौन सी कर्मेंद्रिय बहुत नुकसान करती है। আজকে বাবা বিশেষ অ্যাটেনশন আমাদেরকে দিচ্ছেন
যে নিজের জিভের উপরে নজর রাখো, নিজের চোখের উপরে নজর রাখো, যে কারো দিকে তোমার দৈহিক দৃষ্টিবৃত্তি যাচ্ছে না তো, যে কেউ দেখতে খুব ভালো সুন্দর, একটু তার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তো এই সমস্ত বাবা বলছে নিজেকে খুব সাবধান করো। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं ना, अपनी जांच रखनी चाहिए। একটু গল্প আছে না যে সুরদাস নিজের চোখকেই বের করে দিয়েছিল। তো বাবা বলছে এখানে চোখ বের করার কথা নয়, কিন্তু নিজের ভালো করে যাচাই করো। आंखें बहुत धोखा देने वाली है, अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। ভালো ভালোরাও মায়ার কাছে হেরে যায়। भल सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है ना। বাবা বলছেন যে মায়া কখন কোন রূপে তোমার মধ্যে প্রবেশ করবে আর তোমার দ্বারা বিকর্ম করিয়ে নেবে, এই জন্যে খুব সাবধান। हमारे पद को भ्रष्ट कर देती है। जो सेंसिबल बच्चे हैं उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। বাবা বলছেন যারা বুদ্ধিমান তারা নিজে ডায়েরিতে নোট করো বাবার এই মুরলির পয়েন্টগুলো। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं, तुमको भी सजा देनी चाहिए। বাবা বলছেন যেমন ভক্তি মার্গে যারা খুব কঠোর ভক্ত হয় তাদের বুদ্ধি যদি অন্য দিকে যায় তাহলে তারা নিজেরাই নিজেকে চিমটি কাটে। তো সেরকম বাবা বলছে যে নিজেকে নিজে শাস্তি দাও। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए, कर्मेंद्रियां धोखा तो नहीं देती। किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। बाबा विशेष अटेंशन दिच्छेन যে যদি তোমার বুদ্ধি কোনো দেহধারীর প্রতি বারবার যাচ্ছে তো নিজেকে খুব কড়াভাবে সেখান থেকে সরিয়ে নাও। स्त्री पुरुष का ही बहुत हंगामा है, देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई कोई सन्यासी तो स्त्री को पीठ देकर बैठते हैं। सन्यासीरा এই জন্যে চোখ বন্ধ করে সাধনা করে যে কেউ চোখের সামনে যেন না আসে, চোখের সামনে আসলেই বুদ্ধি ওই দিকে চলে যাবে। তো বাবা বলছে ওরা স্ত্রীদের দিকে পিঠ দিয়ে দেয়। उन सन्यासियों आदि को क्या मिलता है, करके 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, मर गए तो खलास। বাবা বলছে কোনো সন্ন্যাসী একটা আশ্রম বানায়, অনেক শিষ্য বানায়, তো কত সে জমা করবে 10-20 লাখ বা करोड़ টাকা, আর দেহ রাখলো তো সব শেষ। फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। এখানে বাবা খুব আনন্দের কথা বলছেন যে আমি তোমাদেরকে যা কিছু দিচ্ছি সেটা তোমার জন্ম জন্মান্তর চলবে অবিনাশী वर्षा रूपे। वहाँ धन की लालच होती ही नहीं। সত্যযুগে ধনের কোনো লালসা থাকবে না, আমরা এতই ভরপুর থাকব। ऐसी कोई अप्राप्ति होती नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। সত্যযুগে এমন কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু থাকবে না যার জন্যে খুব মাথা ঘামাতে হবে। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ
পুরুষোত্তম অক্ষর জরুর লিখো। আমরা বলি না সঙ্গম যুগ, তো বাবা বলছেন সঙ্গম যুগের সঙ্গে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ শব্দটা বলো, অর্থাৎ পুরুষ উত্তম মানে उत्तम पुरुष বানানোর এই যুগ হচ্ছে সঙ্গম যুগ। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए, समझाने में सहज होता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागे बार। ভগবান যখন এই ধরাধামে আসছেন তো মানুষকে দেবতা বানাতে ভগবানের বেশি সময় লাগছে না। तो जरूर संगम पर ही आएगा ना देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वाले तो स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाबा बोलছেন যে অন্য ধর্মের পাঠ সত্যযুগে নয়, এই জন্যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম খুবই সুখ দিচ্ছে। उनको कहते ही हैं हेविन, परंतु यह थोड़े ही समझते हैं कि हम भी हेविन में जा सकते हैं, किसी को भी पता नहीं है। भारतवासी यह भूल गए हैं, हेविन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेविन था। क्रिश्चियनরাও বলে যে ক্রাইস্টের 3000 বছর আগে এই পৃথিবীতে প্যারাডাইস ছিল, হেভিন ছিল। তো ক্রাইস্টের 2000 বছর আর তার আগে 3000 বছর মানা হিসাবটা একদম সঠিক পাওয়া যাচ্ছে যে সৃষ্টির 5000 বছর আগে এই পৃথিবীতে প্যারাডাইস ছিল বা স্বর্গ ছিল। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेज, जरूर गॉड ही गॉड गॉडेज बनाएंगे, तो मेहनत करनी चाहिए। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कौन सी कर्मेंद्रिय ने धोखा दिया। বলছে রোজ নিজের চার্ট চেক করো যে কোন ইন্দ্রিয় তোমাকে ধোকা দিয়েছে। জবান भी कोई कम नहीं, বলছে এই জিভটাও কম নয়। कोई अच्छी चीज देखी तो छिपा कर खा लेंगे, কোনো ভালো জিনিস মনে হলো এটা খুব ভালো, খেতে খুব ভালো, তো অন্যের থেকে লুকিয়ে খেয়ে নিচ্ছি। समझते थोड़े ही हैं कि यह भी पाप है, মানুষ বোঝে না যে এটাও একটা পাপ। चोरी हुई ना, सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। বলছে বিশেষ করে ভগবানের ভান্ডারা থেকে চুরি করা খুবই খারাপ। कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता, বলছেন যে লাখ টাকার চুরি করে সেও চোর, আর যে 1 টাকার চুরি করছে সেও তাকেও চোরই বলা হবে। তো 1 টাকা যে চুরি করতে পারে সে একদিন লাখ টাকা কোটি টাকাও চুরি করতে পারে, তো চুরি সংস্কারটাই খারাপ। बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती है, यह सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने पर फटकार डालनी चाहिए। বলছে সমস্ত খারাপ সংস্কার দূর করো, নিজেকে নিজে শাস্তি দাও। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, যতক্ষণ এই খারাপ সংস্কার থাকবে ততক্ষণ উঁচু পদ পাওয়া যাবে না। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए,
कौन सी कर्मेंद्रिय धोखा देती है? बाबा बोलছেন যে বারবার নিজের ইন্দ্রিয়কে দেখো যে কোন ইন্দ্রিয় আমার धोखा দিচ্ছে। पोता मेल निकालना चाहिए, व्यापार है ना। बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो শ্রীমত पर चलो। বাবা বলছেন যদি তুমি আমার থেকে ব্যবসা করতে চাও, উঁচু পদ পেতে চাও, তাহলে আমার শ্রীমতে চলো। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघन डालेगी, करने नहीं देगी। অনেক সময় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করি যে আর কোনো ভুল করব না, আর চুরি করব না, আর মিথ্যা কথা বলবো না, কিন্তু মায়া আবার আরও কড়া রূপ ধারণ করে আসে। करने नहीं देगी। बाप कहते हैं यह भूलो मत, गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। বলছে যদি তুমি এরকম ভুল করতেই থাকো তাহলে অন্তিম সময়ে খুব পশ্চাতাপ করতে হবে, আর কখনো তোমার পদ উঁচু হবে না। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्मेंद्रियाँ धोखा तो नहीं देती है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मेल देखो, भूलें तो बहुत होती रहती हैं, आँखें बड़ा धोखा देती है। तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं, सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। বাবা বলছে যে যাকে ভালো লাগে তখন তার দিকে মন চলে যায়, আর তখন মনে হয় যে ওকে এটা একটু খাওয়া দিই, তাকে একটু উপহার দিই। তো এইসব দ্বারাও আমরা সঙ্গম যুগের এই অমূল্য সময় ভীষণভাবে নষ্ট করছি। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है, 8 रतन है मुख्य, 9 रतन कहते हैं। एक तो बाबा, बाकी है 8। बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। বাবা বলছেন যে নরত্নের মানুষ আংটি পরে বা যে কোনো নরত্নের খুব মহিমা। তো নরত্ন কেন বলা হয়? অষ্টরত্ন তো আছেই, কিন্তু যে মেন হিরে সেটা হচ্ছে বাবা। তো যে আমাদেরকে এত উঁচু বানাচ্ছে তাকেও আমরা এক রত্নরূপে চিনি, সেটা হচ্ছে বাবা हीरे रूपे। तो बाबा की निशानी तो चाहिए ना बीच में। कोई ग्रहचारी आदि होती है ना तो 9 रतन की अंगूठी आदि पहनाते हैं। कारो कोनो ग्रह दोष थाकले ताके ज्योतिषरा की बोले जे अपनी ए 9 रत्नेर आंगठी परुन तो आपनार ग्रह दोष मिटे जाबे। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं, पास विथ ऑनर्स। बाबा बोलছেন বাবার মুরলি তো সবাই শুনছে, জ্ঞান সবাই শুনছে, পুরুষার্থ সবাই করছে, কিন্তু 100-এ 100 বাবার পুরো শ্রীমত মেনে যারা চলছে সেরকম পাস উইথ অনার্স মাত্র 8 জন। তাই অষ্টরত্নের খুব মহিমা। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। भक्ति में भी चिंता रहती है ना, सिर पर पाप बहुत हैं, दान पुण्य करें तो पाप मिट जाए। বলছে যারা ভালো ভক্ত তাদের মনের মধ্যেই চিন্তা থাকে যে আমি
অজ্ঞানকালে অনেক পাপ করেছি, তো এখন এমন কি করি যাতে আমার পাপ মিটে যায়। তখন সে দান পুণ্য করতে শুরু করে দেয়। সত্যযুগ में कोई चिंता की बात नहीं। তো এখানে আমাদেরকে স্থূলভাবে ধন বাইরে দান করা থেকে বাবা বলছে যে নিজের অবগুণকে ত্যাগ করো আর বাবার কাছে সব কিছু নিজের পোতামেল স্পষ্ট বলে দিতে হবে আর খুব যোগ লাগাতে হবে যাতে আমাদের বিকর্ম তাড়াতাড়ি বিনাশ হবে। सतयुग में कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हो फिर तो नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क ही न रहे। বলছে সত্যযুগে কারো সংস্কার এত খারাপ হবে না যে কারো মনে চুরি করার বিচার আসবে বা মিথ্যা কথা বলবে বা কারো দৈহিক দৃষ্টিবৃত্তি জাগবে। বাবা বলছে সবাই ওখানে নির্বিকার। যদি সেখানেও এরকম হয় তাহলে তো সত্যযুগ আর কলিযুগের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाते हैं। बाबा याद नहीं पड़ता है, अच्छा पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा भला यह याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्यों ने आसुरी मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। মানুষ আসুরি মতে ভগবানের কত অপমান করেছে। বাপ अब सब पर उपकार करते हैं। তো যে ভগবানকে আমরা সর্বব্যাপী বলে দিয়েছি, কুকুর বিড়াল ছাগল প্রত্যেক ছোট ছোট জীব জন্তু পোকা মাকড় সবার মধ্যে ভগবান, তো এতটা বলার পরেও ভগবান আমাদেরকে আবার জ্ঞান দিচ্ছেন, আমাদের জন্যে এই ধরাধামে এসেছেন আর আমাদের কল্যাণ করছেন, আমাদেরকে উপকার করছেন। तो तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए, किसी पर भी अपकार नहीं, कुदृष्टि भी नहीं। বলছে যেমন বাবা সকলের জন্যে কল্যাণকারী, সকলের উপরে বাবা উপকার করছেন, সেরকম তোমরাও সকলের উপরে উপকার করো, কল্যাণকারী দৃষ্টি রাখো, কারো প্রতি কুদৃষ্টি রেখো না। अपना ही नुकसान करते हैं, वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। যদি কারো প্রতি আমাদের কুদৃষ্টি থাকে তাহলে যদি কারো মনে কুচিন্তা চলে তাহলে সেই ধরনের ভাইব্রেশন যার প্রতি আপনি কুদৃষ্টি রেখেছেন তার মনের মধ্যেও আসছে, তো এটা একটা বিশাল পাপের কাজ হয়ে যাচ্ছে। তাই বাবা বলছে खूब सावधान। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल है, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विक्रम तो नहीं बनाया। यह है ही विकर्मी दुनिया, विकर्मी संवत। বলছে এই দুনিয়াতে সবাই বিকর্ম করছে, সবাই পাঁচটা বিকারের বশীভূত হয়ে বিকর্মী করে যাচ্ছে, তাই এটাকে বিকর্মী संवत बोला है। विकर्माजीत देवताओं के संवत का कोई को पता ही नहीं। সত্যযুগে বিকর্মাজিত দেবী দেবতারা, সেখানে কোনো রকমই বিকর্ম হতো না, কিন্তু তাদের এরকম যুগ ছিল এটা ভারতবাসীরা ভুলে গেছে। बाप समझाते हैं विकर्माजीत संवत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म संवत शुरू होता है। राजाएं भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। বাবা বলছেন যে রাজারাও বিভিন্ন রকম বিকর্ম করতে থাকে, ইতিহাস সাক্ষী আছে।
তাই তাদেরও কর্মের ফল অনেক খারাপ। তো বাবা এসে এখন আমাদের কর্ম অকর্ম আর বিকর্মের गति বোঝাচ্ছেন। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। সত্যযুগে প্রত্যেক কর্ম অকর্ম অর্থাৎ যে কর্মের কোনো ভালো বা মন্দ ফল বেরোয় না তাকে অকর্ম বলা হয়। विकर्म बनता नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिला है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा এখন আমাদেরকে জ্ঞানের तीसरा নয়ন দিয়েছেন। এই तीसरा নয়ন দ্বারা এখন আমরা त्रिनेत्री আর त्रिकालदर्शी হয়েছি। मनुष्य कोई बना न सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हों तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन सूक्ष्म वतन 84 का चक्र सब बुद्धि में है। तुम्हारे बुद्धिर मध्य मूल वतन सूक्ष्म वतन এই 84 জন্মের এই নাটক সব কিছু তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कहेंगे। বাবা কালকে যেমন বললেন যে একটা ধর্মপিতা নিচে আসলে তার ধর্মের সমস্ত আত্মা নিচেই চলে আসে। তো আজকে বাবা আরেকটা রহস্য উদ্ঘাটিত করছেন যে ধর্মস্থাপকদেরকে গুরু বলা হবে না, কারণ গুরু তাকেই বলা হয় যে সকলের সদ্গতি করে। তো কোনো ধর্মপিতাই কোনো আত্মাকে পরমধাম পর্যন্ত ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, তাই তাদেরকে গুরু বলা হবে না। सर्व की सद्गति करने वाला सतगुरु एक ही है। बाकी वह कोई सद्गति करने थोड़े ही आते हैं। সকলের সদ্গতি दाता একমাত্র বাবা। वह धर्म स्थापक हैं। বলছে বাকি ধর্ম স্থাপক শুধু নিজের নিজের ধর্ম স্থাপন করতে আসে, তারা বিশ্বের আত্মার সদ্গতি করতে পারে না। क्राइस्ट को याद करने से सद्गति थोड़े ही होगी, विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। बाबा बोलছেন কোনো দেহধারীকে স্মরণ করলে কারোই পাপ খণ্ডন হবে না। ज्ञान की लाइन में सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो। सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ और दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। বাবা বলছেন যে যখন এখন তোমরা বিকর্ম বিনাশ করারই পুরুষার্থ করছো, তো সব সময় ধ্যান রাখো যে একদিকে আমরা পুরুষার্থ তো করছি, কিন্তু আর অন্যদিকে আবার নতুন করে কোনো বিকর্ম না হয়ে যায়। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म न करो, नहीं तो एडिशन भी होगी। আমরা পুণ্যের কাজ করছি তো তার ফল আলাদা, আবার যদি একটুও পাপ করি তো তারও ফল আসবেই। नाम भी बदनाम करेंगे, जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो फिर कोई विकर्म
नहीं करना चाहिए। भगवान आमादेर पढ़ाচ্ছেন, तो आमादेर द्वारा कोनो भूल जेन ना হয়। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो ही जाता है ना। বলছে তুমি অল্প জিনিসের একটা চুরি করলে আর কেউ বড় চুরি করে, কিন্তু দুটোই পাপ। বাবা তো এমন শিক্ষা দেন যে কাউকে না জিজ্ঞেস করে কারো একটা ছোট্ট জিনিসও নেওয়া উচিত না, এটাও এক ধরনের চুরি হবে। तो यह आँखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं, कभी ख्याल भी न आए कि यह हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। बाबा बोलছেন যে যখন আমরা বাবার বাচ্চা হয়ে গেছি, তো আমরা স্বামী স্ত্রী, আমরা ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, शिव बाबा के पोत्रे हैं। हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती है। याद के बल से कोई भी कर्मेंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बाबा बोलছে যে বাড়িতে যে স্ত্রী আছে সেও এক দেবী সমান, তো কারো পবিত্রতাকে হনন করা এটাও একটা পাপ। এজন্যে সকলকেই আমাদেরকে সম্মান দিতে হবে এবং কোনোভাবেই আমাদের পবিত্রতা খণ্ডন না হয়। बड़ी मेहनत चाहिए, बाप के डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो, हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो उनके पिछाड़ी आने वाले कैसे जान सकते हैं। बाबा बोलছেন যে লক্ষ্মী নারায়ণই এই সৃষ্টির নাটকের পুরো জ্ঞান ধীরে ধীরে ভুলে যায়, তাহলে তাদের পরে যে আত্মাগুলো পরমধাম থেকে নিচে নেমেছে তারা কি করে জানবে। बाप कहते हैं यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिर्फ तुम जानते हो संगम पर। बाबा बहुत समझाते हैं, यह करो ऐसे करो, फिर यहाँ से उठे तो खलास। यह नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं इनका फोटो भी नहीं रखो। बाबा बोलছেন যে তোমাকে তো নিজেকে আত্মা ভেবে সে নিরাকার পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে, তো কোনো দেহধারীর ফটো রাখা দরকার নেই, ब्रह्मा बाबारो फोटो रखा दरकार नहीं। यह रथ तो लोन लिया है, বলছে আমি তো এই ব্রহ্মা বাবার শরীর রূপী রথকে ভাড়াতে নিয়েছি তোমাদেরকে জ্ঞান শোনানোর জন্যে। यह भी पुरुषार्थी है, यह भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ, तुम्हारे सदृश्य यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। बाबा बोलছেন যে আমাদের মতনই ব্রহ্মা বাবাও একজন বিদ্যার্থী, মানে শিব বাবার স্টুডেন্ট। आगे चल तुम्हारी महिमा बहुत होगी, अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। यह सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके। तकदीर में नहीं तो संशय उठता है, शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे। बाबा बोलছেন भाग्ये ना थाकले मानुषेर संशय आसे जे भगवान कोनोदिन एसे ज्ञान दिते पारे ना कि भगवान एसे आमादेरके पढ़ाबेन।
मैं नहीं मानता। तारा बोले आमी मानते पारছি না। मानते नहीं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकर्म विनाश हो नहीं सकेंगे। यह सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। বলছে সত্যযুগে राजधानी स्थापन होच्छे। दास दासियां भी तो चाहिए ना। राजाओं को दासियां भी दहेज में मिलती है। আগেকার যুগে রাজারা যেমন বিয়ে হয় তো রানীদের সঙ্গে দাসীরাও আসে, তো রাজারা দাসীও পেয়ে যায়। तो यहाँ ही इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होंगी? বলছে এখনই অনেক রাজাদের দেখা যাচ্ছে যে কত দাস দাসী থাকে এক রাজ পরিবারে, তো সত্যযুগে কত দাসী হবে। ऐसा थोड़े ही ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। বাবা বলছেন এমন ঢিলা পুরুষার্থ করো না যে দাস দাসী হয়ে জন্ম নিতে হয়। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा अभी मर जाएं तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आपे ही देखो। কেউ যদি বাবাকে জিজ্ঞেস করে যে বাবা আমি যদি এক্ষুনি শরীর ছাড়ি তাহলে কি পদ পাবো, তো বাবা বলছেন যে তুমি তোমার স্থিতিকে দেখো, तो तुम्हें जानते पारबे जे तुम्हें की पद पावे। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। यह है सच्ची कमाई। उस कमाई में रात दिन कितना बिजी रहते हैं। सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ से खाना खाते हैं, दूसरे हाथ से फोन पर कारोबार चलाते रहते हैं। বলছে যাদের বড় দোকান থাকে তো তারা এক হাত থেকে খাওয়া খাচ্ছে আর এক হাত থেকে ফোনে তাদের ব্যবসা চলছে। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? বাবা বলছেন এরকম যারা এত ব্যস্ত এত বড় ব্যবসায় তো তারা আর কি জ্ঞানে আসবে। कहते हैं हमको फुर्सत कहाँ, अरे सच्ची राजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं। অনেকেরা কৃষ্ণকে রামকে বা বিভিন্ন দেবী দেবতাকে পুজো করে, তো বাবা বলছেন যে দেবী দেবতারা তো নিজের প্রারব্ধ ভোগ করে এখন অন্য অবস্থায় আছে, তো তারা তোমাদেরকে কি দিতে পারবে। तो उनकी याद से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं। जो फिर ऐसे कोई न कहे कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। বাবা প্রত্যেক ব্যাপারে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন যাতে কেউ না বলতে পারে যে আমরা তো এটা জানতাম না। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से भी पर्चे गिराने लिए कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है, तो वह भी बाप यह भी बाप। शिव बाबा कहने से भी बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं, कभी देखा भी नहीं है। लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बहुतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी साक्षात्कार होता है। অনেক বাচ্চারা আছে যারা এখনো মাউন্ট আবুতে যেতে পারেনি বা বাবার সঙ্গে মিলতে পারেনি,
কিন্তু এত বাবার প্রতি টান যে বাবা বললেই চোখে প্রেমের অশ্রুজল চলে আসে এবং বাবাকে চিঠি লেখে যে বাবা কখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে, কখন আমাদের এই বন্ধন দূর হবে। তো এরকম বাচ্চারা বাবা বলছে কখনো কখনো বাবারও সাক্ষাৎকার করে নেয় আর সত্যযুগের কৃষ্ণেরও সাক্ষাৎকার করতে পারে। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो। तुम भी देखेंगे पिछाड़ी में खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लगेंगे। बाप राय देते हैं बच्चे जो समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर मेकअप कर लो। जेटुकु टाइम पाच्छो से टाइम पुरुषार्थ करे मेकअप करो। बाप की याद में रह विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट होती है तो मेकअप कर लेते हैं ना, যেমন ট্রেন লেট হলে কি হয়, রাতের বেলা খুব জোরে চালিয়ে মেকআপ করে নেয়। তো এখানেও বাবা আমাদেরকে বারবার বলছেন যে তোমরা লাস্টে এসেছো, কোনো ব্যাপার নেই, খুব তীব্র পুরুষার্থ করো যাতে তোমরা মেকআপ করতে পারবে। तुमको भी यहाँ समय मिलता है तो मेकअप कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि यह तो बरोबर ठीक पैगाम देते रहते हैं। भारत कितना बड़ा है सबको मालूम पढ़ना चाहिए। जो फिर ऐसे न कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। বাবা বলছে যে ভারতবর্ষ কত বড়, তুমি সবাইকে জানিয়ে দাও যাতে কেউ না বলতে পারে যে ভারতবর্ষে ভগবান আসলেন আর আমরা জানতেই পারলাম না। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर पॉइंट, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है कि आँखें धोखा तो नहीं देती है। বলছে বুদ্ধিমান হয়ে নিজের যাচাই করো যে আমার চোখ ধোকা তো দিচ্ছে না। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश हो उल्टा कर्म नहीं करना है। কোনো কর্মেন্দ্রের বশীভূত হয়ে বাবা বলছেন উল্টো কর্ম করো না। याद के बल से कर्मेंद्रियों के धोखे से छूटना है। যোগ বল দ্বারা ইন্দ্রিয়র ধোঁকা থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। 2 नंबर, इस सच्ची कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ से मेकअप कर लेना है। यह विकर्म विनाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। এটা বিকর্ম বিনাশ করার সময়, নতুন করে আর কোনো পাপ কর্ম করো না। आज का वरदान है, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी
भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। बाबा बोलছেন এয়ার কন্ডিশনের টিকিট সেই বাচ্চারাই পায় যারা এখানে সমস্ত অবস্থায় নিজেকে সেফ রাখে। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का সার্টিফিকেট चाहिए। বলছে যে কোনো পরিস্থিতি আসুক, যে কোনো সমস্যা আসুক, কিন্তু প্রত্যেক সমস্যাকে পার করার সেকেন্ডে सर्टिफिकेट चाहिए। तो जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो ना, ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके। बाबा बोलছেন যে যেমন এসির টিকিট কাটতে গেলে টাকাও দিতে হয়, তো সেরকম যদি তুমি এয়ার কন্ডিশনের টিকিট চাও, মানে পাস উইথ অনার হতে চাও, তাহলে যে কোনো সমস্যা আসবে, যে কোনো পরিস্থিতি আসবে, কিন্তু সেই পরীক্ষায় তোমাকে সদা বিজয়ী হয়ে পাস হয়ে যেতে হবে। তো সদা বিজয়ী হয়ে পাস হয়ে যাওয়া, সমস্যার প্রভাবে না পড়া এবং সেকেন্ডে সমস্যাকে পার করা, এটাই হচ্ছে যেমন এসির আমরা টিকিট কিনি সেটাই হচ্ছে এই ব্যাপার। यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाप के साथ सदा रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती जाएगी। बाबा बोलছেন যেমন মানুষ টাকা ইনকাম করারও তো পরিশ্রম করে, তো বলছে তোমাকেও সদা বিজয়ী হওয়ার জন্যে যে পয়সা ইনকাম করা দরকার, মানে স্থূল না সূক্ষ্ম পয়সা, তো বাবা বলছে যত তুমি বাবাকে স্মরণ করবে তত তোমার অগুন্তি ইনকাম হতে থাকবে। স্লোগান হ্যাঁ, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। বাবা বলছেন যেমনই পরিস্থিতি হোক, সমস্যা বা পরিস্থিতি চলে যাক, কিন্তু তোমার খুশি যেন না যায়। ओम शांति।